ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। ଚାଲିଗଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଜେନା। ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ତଥା ତୋପ ସଲାମି ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାବିସ୍ ବ୍ଲକର ଖମଳ ପଞ୍ଚାୟତ ଡାଳିଚି ଗାଁର କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଜେନା 20 ବର୍ଷ ହେବ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। 8 ମାସ ହେବ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯକୃତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କର 2ଟି କିଡ୍ନି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଦେଶ ସେବାରେ 20 ବର୍ଷ ହେବ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହରାଇ ପରିବାରବର୍ଗ ଶୋକର ସାଗରରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଶହୀଦ ଯବାନ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା ମାତୃକା ପାଇଁ ସେବା କରି ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନ କ୍ଷୀରୋଦ କୁମାର ଜେନାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା। 8 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲିନି। କେତେ ବର୍ଷ ଚାକିରି କରିଥିଲେ? କୋଉ ଜାଗାରେ ଥିଲେ? ଛତିଶଗଡ଼। हाँ सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रे सर्विस करते आज को प्राय 33 वर्ष प्लस हो गला चाकरी ताकर से दीर्घ 10 वर्ष हम प्राय डायबिटीज रे से पीड़ित थे। डायबिटीज रे पीड़ित थबारु तांकर 2टा किडनी खराब हो जाता। खराब होगला आम ट्रिटमेंट करूँ सर्विस पीरियड रे मेडिकल ट्रिटमेंट होता। सेठारु से भल ट्रिटमेंट पाई पारथिले किंतु आमे चाहलु आउरी भल ट्रिटमेंट करिया पई जाफल कि आमे नहीं आसिलु भुवनेश्वर रे आमे एम्स रे भी ट्रिटमेंट कलु। तकरीबन भल भल हॉस्पिटल आमे ट्रिटमेंट कलु किंतु लास्ट परिस्थिति रे उत्कल हॉस्पिटल ट्रिटमेंट होतले जाफल डेथ है। काली 1:47 बेले दिन छत्तीसगढ़ थे रायपुर रे चाकरी कले बहुत वर्ष हो 30 ऊपर किडनी प्रोब्लेम था मल्टी ऑर्गन फेल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स 8 मास है चेकअप चलता सब ठीक थे। हॉस्पिटल को लेकिन सब 10-15 दिन तले जाए कथा बस तापर आईसीयू रे रहिले तो वेंटिलेटर रखला पटरो कथा सब बापा जाती भल मनीष हो कर बड़ दुर्भाग्यवशतः किसी दिन किसी वर्ष पूर्व डायबिटीज जनित रोग से पीड़ित हेले ट्रिटमेंट भी चलते भल थे। 8 मास तले बेसी देह हबारू मेडिकल नेले से समय जनागला 2टा किडनी भी फेलोर तापर ट्रिटमेंट भी उपयुक्त भाव चली किंतु दुर्भाग्यर कथा गत काली से मृत्युवरण कले। निश्चित भाव में आम ग्रामर कि आम पंचायत जने गर्व एवं बहुत सरल अमायिक व्यक्ति ये थिले। समस्त सहित गाँव को आसिले समस्त सहित मिसती समस्त बसती कथा कहती समस्त भल पाती हरैला आम बहुत म्रियमाण मर्माहत। ब्यूरो रिपोर्ट सनस्टार टीवी।